अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर आया हूं और मैं आज आपको इस वीडियो में शराइत नमाज के बारे में बताऊंगा। शराइत नमाज किसे कहते हैं और शराइत नमाज कितनी हैं और उनमें से हर एक का मतलब क्या होता है, इन तमाम बातों को मैं आज आपको इस वीडियो में आसान लफ्ज़ों में समझाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर नमाजी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि नमाज में कितनी चीज़ें शर्त हैं, नमाज में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है और नमाज में कितनी चीज़ें वाजिब है। इन तमाम बातों का जानना हर नमाजी के लिए ज़रूरी है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा। इंशाअल्लाह आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, फिर आपको ये जो है शराइत नमाज समझ में आएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं शराइत नमाज के बारे में, यानी नमाज में जो चीज़ें शर्तें हैं उन चीज़ों के बारे में। जहाँ दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है नमाज की शर्तें, यानी नमाजी के लिए इन चीज़ों का करना शर्त है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ किसी नमाजी ने छोड़ दिया तो उसकी नमाज नहीं होगी, यानी वो नमाज में दाखिल ही नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये जो शर्तें बताई गई है नमाज में, जो 6 चीज़ों का करना शर्त है, ये नमाज में दाखिल होने से पहले ही करना हर नमाजी पर फ़र्ज़ है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कि अरबी का एक कायदा है फ़ाता शर्त फ़ातल मशरूत, यानी शर्त अगर फ़ौत हो गया तो मशरूत भी फ़ौत हो जाएगा। फ़ात का माना होता है ख़त्म, यानी अगर शर्त ख़त्म हो जाती है तो आपकी मशरूत भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ जो है ये तमाम चीज़ें शर्तें हैं और नमाज ये मशरूत है। अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाएगी तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको जो है सबसे पहले इन चीज़ों का इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि शराइत नमाज कितने हैं। तो शराइत नमाज 6 है। पहला तहारत, सत्र औरत, वक्त, इस्तिक़बाल क़िबला, नीयत और तकबीर तहरीमा। ये 6 शर्तें हैं। अब इनमें से हर एक को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। तहारत यानी पाक हासिल करना। पाक, तहारत का माना होता है पाक। ये पाक हासिल करने को तहारत कहते हैं। अब अगर नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले तहारत को समझिए कि तहारत किसे कहते हैं, यानी पाक करना। अब किन किन चीज़ों का एक नमाजी के लिए पाक करना ज़रूरी है, तो एक नमाजी के लिए बदन का पाक करना ज़रूरी है और बदन के साथ साथ यानी नमाज के जगह का, जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक करना बहुत ही ज़रूरी है। पैलेस बोले तो जगह, पैलेस यानी जगह, इसका पाक करना ज़रूरी है। 2 चीज़ें और एक है कपड़ा। कपड़े का भी आपको पाक करना ज़रूरी है। कपड़ा, ये बदन, पैलेस यानी जगह और कपड़े का पाक होना हर नमाजी के लिए ज़रूरी है। अगर आप इनमें से किसी एक को नापाक रखते हैं और इनमें से किसी एक कपड़े में या बदन में या जगह में कोई नापाक चीज़, गंदी चीज़ रहती है तो आपका जो है शर्त नहीं पाया जाएगा और आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए इस बात का जानना ज़रूरी है कि आपको जो है हर चीज़ का पाक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं सत्र औरत की तरफ, यानी नंबर 2 सत्र औरत है। सत्र का माना होता है छुपाना, औरत का मतलब होता है शर्मगाह, यानी आपकी शर्मगाह को छुपाना। तो इसमें छुपाने के लिए कितनी चीज़ों का छुपाना ज़रूरी है, तो अगर आप मर्द है यानी जेंट्स है तो हर मर्द के लिए नाफ के नीचे से, यानी नाफ भी उसमें शामिल है, नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक छुपाना फ़र्ज़ है। एक मर्द के लिए घुटना भी शामिल है और नाफ भी शामिल है, यानी नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना फ़र्ज़ है हर मर्द पर। और अगर औरत की बात करें तो एक औरत का पूरे बदन को छुपाना फ़र्ज़ है, अलावा उसके चेहरे के, उसका चेहरा खुला रहेगा औरत का और उसके दोनों हाथ यहाँ तक खुले रहेंगे और उसके अलावा दोनों पैर टखनों के नीचे तक, यानी पैर समझ लीजिए कि यहाँ से इधर तक खुले रहेंगे। टखनों को भी छुपाना एक औरत पर फ़र्ज़ है। तो मर्द और औरत के लिए सत्र औरत
یہ ضروری ہے، شرط ہے نماز میں، یعنی شرمگاہ کا چھپانا شرط ہے نماز میں۔ جب آپ نے ستر عورت کر لیا تو اب باری آتی ہے وقت۔ وقت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم ٹیبل، ٹائم ٹیبل، ٹائم ٹیبل یعنی کس نماز کا ٹائم کب سے کب تک ہے، اس بات کی جانکاری ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، عصر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، ان باتوں کا آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ جب آپ اس بات کو نہیں جانیں گے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کس وقت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے وقت بھی شرط ہے ہر نمازی کے لیے۔ اب باری آتی ہے استقبال قبلہ کی۔ تو استقبال قبلہ کہتے کسے ہیں؟ تو یعنی آپ اور ہم ابھی جو پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو استقبال قبلہ کہتے ہیں، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے ہی کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہندوستان میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ پچھم کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ استقبال قبلہ ہر نمازی کے لیے شرط ہے۔ تو اب باری آتی ہے یہاں پر نیت کی۔ نیت کہتے کسے ہیں یہ بھی جاننا ایک نمازی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ نیت بھی شرائط نماز میں سے ہے، نماز کے شرطوں میں سے ایک شرط جو ہے نیت ہے۔ نیت کہتے ہیں کہ دل میں کسی چیز کا پختہ ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں، یعنی آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو دل میں آپ کا پختہ یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں دل میں۔ اور اگر آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی نماز کا ارادہ آپ کے دل میں پختگی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے دل سے ارادہ کر لیا فجر کی نماز میں کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس وقت آپ نے زبان سے بھی نیت کی اور زبان سے فجر کے علاوہ ظہر کا نام نکل گیا تو آپ کی نماز فجر ہی ادا ہوگی، ظہر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے دل سے ارادہ کیا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے دل سے نماز کا پختہ ارادہ کرنا یہ شرط ہے، اور زبان سے کہہ لینا نیت کو یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ زبان سے کہنا آپ کو ضروری ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی ہے۔ باری آتی ہے تکبیر تحریمہ، اور نماز کے شرائط میں سے سب سے لاسٹ چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ جہاں دوستو تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں جس تکبیر کے بعد آپ کے اوپر تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو آپ نماز سے پہلے کرتے تھے وہ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، یعنی جو چیزیں آپ نماز سے پہلے کر سکتے تھے بلا روک ٹوک کے، تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب وہ چیزیں آپ کے لیے کرنا حرام ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ یعنی آپ جب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے کر جاتے ہیں اور کانوں تک لے جانے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں تو اسی کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ اور جو ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کی تو اب یہاں سے فرائض شروع ہوتا ہے، یعنی نماز میں جو چیزیں فرض ہے کرنا اور نماز میں جن چیزوں کا کرنا واجب ہے ان چیزوں کی باری آتی ہے۔ تو جہاں دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو میں شرائط نماز یعنی نماز کی شرطوں کو صحیح سے سمجھ لیا ہے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں بھی اسی طرح تفصیل کے ساتھ اور آسان لفظوں میں سمجھانے والا ہوں۔ تو جہاں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نماز کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم دوستو۔